السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله سندرس الآن اللغة العربية أو كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. ونحن كنا أو قد ختمنا التمرين الرابع، صحيح؟ جو 8ویں نمبر پہ ہے نا 4 کا تمرین الرابع کا، وہاں سے اشتریتو جی اشتریتو هذه الأريكة اشتريت هذه الأريكة ب200 ريال ب200 یہ پہلے اصل 200 تھا لیکن نون اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. احسنتي ام هارون، بارك الله فيك. صبحت اليوم 2000. نہیں، صبحت اليوم کیوں؟ صبحت شیخ میں نے نکلوائے. صبحت کیا ہے؟ شیخ پیسے میں نے نیٹ میں دیکھا تو پیسے نکلوانے کا تھا. اچھا، لیکن ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ صبحت کے معنی پیسے نکلوانے کے ہیں. اچھا صحیح. ہاں جی. تو شیخ پھر مجھے مطلب یہ مطلب ضمیر یہ نہیں لانی ہوگی، مطلب نہیں، ضمیر آپ صحیح لا رہی ہیں لیکن کچھ اور غلطی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پھر سے پڑھیں. صاحبت اليوم 2000 ریال من المصرف. بالکل ابھی صحیح پڑھا آپ نے، اور ابھی آپ نے جو ترجمہ ڈھونڈا ہے نا وہ بالکل صحیح تھا. جی اچھا، بارک اللہ فیک. تو یہاں پر کیا چیز غور کیا آپ نے؟ شیخ یہاں پہ الفینی آنا تھا نا، الفینی، تو اس کا نون حذف ہو گیا نا. بالکل. چلے آگے. ربیعہ علیہ کریم. غمض المريض عينيه. غمض مريض عينيه. جی کیا ہے یہاں پر؟ عینین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، عینیہ ہوگا. جی صحیح ہے. چلیں آپ کے بعد یہاں ہے میرے پاس. ہاں آپ کی امی ہے. چلتا جی آپ کی امی پڑھیں گی. اینا ابواکا یا انسا. انسا، انسا کیا ہے یہ؟ یا انسو. جی پھر سے پڑھیے. اینا ابواکا یا انسو. انسو بالکل صحیح پڑھا آپ نے. تو یہاں پر کیا ہے، کیا غور کرنا ہے یہاں؟ ابوا یہ نون حذف ہو گیا. کیسے مطلب کیا تھا؟ اضافت کی وجہ سے. جی شیخ صاحب اب وا جہاں پہ آئے گا تو وہاں مطلب ماں باپ دونوں شامل آئیں گے؟ دونوں ہوں گے. ابوان سے ماں باپ، والدان مراد ہے. جیسے والدان بولتے ہیں تو ابوان والدان دونوں مراد ہیں. قال تعالى في سورة المسد تبت يدا أبي لهب. مسد کیا ہے وہ؟ مسد دوبارہ قال تعالى في سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب. تبت یدا، یہاں یدا نہیں تھا تو اضافت کی وجہ سے جو ہے اس کا نون حذف ہو گیا. یہ اضافت تو نہیں ہے، اضافت. جی فاطمہ نسرین صاحبہ. جی ام نور. یقرأ ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ ثم اکتبہ مع کتابۃ
کتابۃ الارقام ارقام الواردۃ فیہ بالحروف. ہاں الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. چلیں ماشاء اللہ کافی اچھا پڑھا آپ نے. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے ہیں اس کو پڑھیں اور جو نمبر ہیں نیچے نمبر دیے گئے ہیں، ہر سینٹنس دیکھیں گے یا ہر جملے میں نمبر ہے، ان نمبروں کو آپ حروف میں تبدیل کریں. جی سید عبدالوکیل صاحب. جاء من السائل هذا العام 200 حجة. اللہ اکبر. یہ سائن کیا ہوتا ہے؟ إذا الصيني جاء من الصين هذا العام. إذا العام 200 حجة. یہ تو یہ قطر کی عربی ہو گئی جو آپ کو آتی ہے ماشاء اللہ. تو اب صحیح عربی میں اگر بولیں گے اس کو تو نون کو حذف کر کے بولیں گے. جاء من الصين هذا العام. چلے آپ کے بعد یہاں پر ہیں ام محمد. ام محمد آپ پڑھیے جملے کو. جاء من الصين هذا العام 100 حاج. احسنتي بارك الله فيك. 100 حاج. سید عبدالوکیل صاحب یہاں 200 کا جو نون ہے وہ حذف ہو گیا ہے. ام محمد بتائیں گے کیوں؟ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. احسنت بارک اللہ فیک. آپ کے بعد ہیں ہمارے پاس یہاں نسیم اختر صاحب. ثانيا أريد 200 نسخة من هذا الكتاب. احسنت بارك الله فيك. بالکل صحیح پڑھا آپ نے. أريد 200 نسخة من هذا الكتاب. اشتريت هذه الساعة ب100 ريال. كان عدد الطلاب الهنود بالجامعة 100. کیوں 100؟ نون حذف ہو جائے گا اضافت کی وجہ سے. کہاں ہے؟ اچھا وہاں اضافت کہاں ہے؟ 200. ہاں 200. تو چلے آپ کے بعد یہاں ہے ام عبداللہ. میرے خیال میں یہ ام عبداللہ، ہاں ام عبداللہ ریاض ہیں. جی یہاں پہ بھی جامعاتی میاتانی آئے گا. ہاں جی 200 آئے گا. عدد الطلاب الهنود بالجامعة 200. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ خبر ہے. عدد الطلاب بالجامعة، عدد الطلاب الهنود بالجامعة 200. عدد الطلاب بالهنود بالجامعة مبتدا ہے اور 200 خبر ہے. شیخ ہمارے پاس کانا لکھا ہوا ہے. کانا عدد الطلاب الحنود جامعہ. کانا لکھا ہوا ہے، میرے پاس اصل میں کانا نہیں ہے. جی نجمہ بہن نے کانا پڑھا ہے. ہاں وہی میں سوچ رہا تھا کیوں کانا پڑھا انہوں نے. جی میرے پاس بھی کتاب میں کانا ہی ہے. جی ہمارے پاس کانا اگر ہو تو پھر 200 ہوگا. اگر کانا ہے تو 200 ہوگا. ٹھیک ہے. الف جنیہن دفعت ام الفی پڑھا جائے گا شیخ یہاں یا الفینی؟ ہاں آپ خود بتائیں کیا پڑھا جائے گا. الفی میرے خیال میں پڑھا جائے گا شیخ اضافت. الفن کا تسنیہ کیا ہے عبداللہ؟ یعنی 1000. الفی نہیں، الفن کا تسنیہ کیا ہے؟ الفین کا تسنیہ کیا؟ الف نہیں، الفن اس کا تسنیہ کیا ہے؟ اس کا تسنیہ شیخ الفین ہوگا نا. ہاں الفانی الفینی ہوگا. بالکل صحیح. تو آپ پڑھیے اب یہاں پر ام الفی پڑھا جائے گا شیخ اضافت کی وجہ سے. ام الفی شیخ مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی. میرے خیال میں الفی ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے. ہاں تو اس کے بعد لگائیے نا مضاف الیہ کو بھی، معدود کو لگائیے. ہم الفی
ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اضافت ہے تو آپ کہیے کہ الفی جنیہن، یا پھر اگر اضافت نہیں ہے تو پھر کیوں آپ اس کو اس کی نون کو حذف کر رہی ہیں؟ جی الفی جنیہن، ہاں لیکن جنیہن تو ہے نہیں وہاں پر. لیکن شیخ وہ کوشچن مارک دیا ہوا ہے نا. ہاں لیکن صرف 2000 دیا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ وہاں جنیہن نہیں ہے تو کیسا پڑھیں گے اس کو؟ تو شیخ ہم نے لگانا ہے نا کہ نہیں لگائے مضاف الیہ چھوڑ دیں، مضاف الیہ کو چھوڑ کر پڑھیں آپ. الف جنیہ دفعت ام الفی. نہیں صحیح نہیں ہوا پھر بھی. الفی جنیہ تو آپ جنیح کو نکال دیں، آپ جنیح کو نکال کر پڑھیں. اس کو نہ پڑھوں میں ساتھ. جنیح کو مت پڑھیں، صرف نمبر کو بتائیں آپ کیسے پڑھیں گے. شیخ الفین پڑھیں گے. ہاں بس الفین پڑھیں گے، بالکل صحیح کہا کہ آپ نے. لیکن شروع میں آپ نے ذرا سا گڑبڑ کی، یہاں پر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ الف جنیہ دفعت، الف جنیہ دفعت، مفعول مقدم بنائیں گے اس کو. الف جنیہ دفعت ام الفین. سارہ اقرأي. عاش عيسى عليه السلام قبل 1000 سنة. قبل 2000 سنة. جی صحیح. آپ کے بعد ام عبداللہ اشفاق. عندي 1000 ريال وعندك عندي تعين وہاں پہ آ گیا. sorry 1000 ريال وعندك ريالين وعندك ألفان. جی وعندك ألفان. عندي 1000 ريال وعندك ألفان. جی يدرس بالجامعة 1000 طالب من دول آسيا. ما شاء الله بالکل صحیح پڑھا آپ. أضعف الكلمة الأولى إلى ثانية فما يلي. ابنان حامد. جی بنتان راشد. ابنانی حامد ہے نا. جی اس کو کس طرح بنایا گیا ہے؟ بازو میں دیکھیں ابنا حامدین، یعنی ابنانی دو بیٹے، حامد الحامد. پہلے اس میں ہے ابنانی دو بیٹے، حامد الحامد، تو الگ الگ ہیں. اچھا یہی جب دو بیٹے حامد کے بنتے ہیں تو کس طرح کہا جائے گا؟ ابنا حامد. ایوہ. تو اسی طرح نیچے دیکھیے بنتانی الگ ہے، بنتان راشدین. اب صحیح پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیک. چلے آپ کے بعد پڑھیں گے یہاں شبانہ طیب صاحبہ. نافذتان الغرفہ. نافذتان الغرفۃ. پہلے جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھیے. شیخ صاحب جی نافذہ الغرفہ. ہاں نافذۃ الغرفۃ. نافذۃ الغرفۃ. چلے آپ کے بعد کامران علی صاحب. ہاں مسلمون الیبانو، یہ بنے گا مسلمو الیبانا. کیوں الیبانا؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. کیوں، کیا سبب ہے اس کے اندر؟ الیبان یہ شہر کا نام ہے سر، ملک کا نام ہے. جی اس لیے تو میں بتا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ کوئی بھی غیر منصرف اسم اس میں کوئی سبب پایا جاتا ہو، لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے تو وہ رول ختم ہو جائے گا. جی جی جی. تو ابھی کیسے پڑھیں گے؟ مسلمو الیبان. جی ابھی صحیح ہے، الیبان. امینا شروع کیجیے، بسم اللہ. بنونا اسرائیل. بناؤ اسرائیل. بنو اسرائیل کا مطلب اسرائیل نے بنایا. نہیں، بنو اسرائیل. کیا؟ بنونا اسرائیل. بنو اسرائیلی. اسرائیل.
لا जी इसराइला, क्यों इसराइला? वो गैर मुंसरिफ, क्या सबब है उसमें गैर मुंसरिफ होने का? वो है ना, उसका नाम है एक कबीले का, या जो यानी हजरत याकूब की औलाद का नाम है। अच्छा, अभी आप पूरी तारीख बताएंगे अब इसराइल की। इसके अलावा एक सबब ये है कि ये गैर अरबी नाम है, अजमी नाम है, ठीक है। बाबल मदरसती। अच्छा, आपने डायरेक्ट बना दिया बाबा अल मदरसती। चले आपके बाद मुदीरून अल मदारिसु, मुदीरू अल मदारिसी। जी, आप कमी से भी बोले, फट से पढ़ें जल्दी से। यदानी अंत, यदा अंत। हाँ हाँ, यदा अंता, यदानी अंता यदा का। बिल्कुल सही कहा आपने, बारकल्लाहु फीक, अहसनती। यदा का आपने ऐसे तीर मारी या फिर आपने सोच के बोला? नहीं शेख, मैंने सोचा कि इसका मीनिंग है कि यानी कि इजाफत करनी है ना, तो इसलिए इसका 13 हाथ यदा का। हाँ, या फिर आपको ये भी सोचना चाहिए आप लोगों को सबको कि ज़मीर मुनफसिल को अगर किसी इस्म से मिलाना है तो ज़मीर मुनफसिल को तो नहीं मिला सकते, तो उसकी जगह पर जो ज़मीर होगी, ज़मीर जिसको हम किसी इस्म से मिला सकते हैं, वो कौन सी ज़मीर है? जिसको मिलाया जाता है वो मुत्तसिल है, और जिसको अलग किया जाता है वो मुनफसिल है। जिसको मिलाया जाता है वो मुनफसिल है। जी जी जी। तो ये अंत मुनफसिल है, मुत्तसिल है? मुत्तसिल नहीं, मुनफसिल है। ये होगा अबवाया। माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, अबवाया होगा। चले ठीक है, अब यहाँ पर बारी है अबवाया कैसे या? हाँ देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ज़माइर मुनफसिला किसी इस्म से मुत्तसिल तो नहीं हो सकते ना। ओ अच्छा, ये आना, सॉरी मैं उसमें नाहनु के उसमें मैं अबवाना बोलने वाली थी। अच्छा, ये मेरे, मैं सिंगल कई जगह पे नी भी तो किसी जगह में आ जाता है ना कि नून का इजाफत हो जाती है, क्या मतलब वो क्यों होती है? हाँ, वो क्यों होती है आप देखेंगे, वो जब या मुतकल्लिम फेल से मुत्तसिल होती है उस वक्त होती है। फेल से या हर्फ से, खास तौर पर हर्फ मुशब्बह बिल फेल से मुत्तसिल होती है या मुतकल्लिम। अच्छा। जैसे नसारा, उसने मेरी मदद की, तो नसारा या बोलने के बजाय हम लोग बोलते हैं नसारा नी। जी जी जी। ज़रबा, या उसने मुझे मारा, तो ज़रबा या के बजाय कहते हैं ज़रबा नी, तो वो ये नून नहीं होता। नहीं, यहाँ पर ये नून की बात नहीं कर रही, वो मैं वैसे ही आपसे पूछ रही थी कि किसी जगह पे मैंने नी भी देखा है, तो मुझे हाँ, वो कहाँ देखा होगा आपने? शेख ऐसे ही देखा है, जिस तरह नसर नी आपने जिस तरह बोला ना। हाँ, वही मतलब कहाँ उसको बोलेंगे, फेल के साथ देखा होगा। जी जी जी। हाँ, या फिर हरूफ मुशब्बह बिल फेल जो है उनके साथ देखा होगा, जैसे खास तौर पर इन्नी, अन्नी, अन्नी। जी जी, ठीक है, वहां देखा होगा इनके साथ। चले, तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि ज़मीर मुनफसिल को जब ज़मीर मुनफसिल को जब किसी इस्म के साथ जोड़ना होता है तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उसकी जगह पर जो ज़मीर मुत्तसिल है उसको जोड़ देते हैं। जैसे अना की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? या, मैं। या है। नहनु की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? ना, हम। ना है। और अंतुमा की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? कुमा, तुम, कुमा, 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 हारून, कुमा। हिया की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? हाँ, हाँ है। हुआ की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? हु है। और अंतुम ना की जगह ज़मीर मुत्तसिल क्या है? कुन्ना, कुन्ना, कुन्ना। वो सिर्फ एक ही जवाब दे रहे, उम मोहम्मद। सन्निल कलिमात अल्लती तहतहा खत्तुन फिल जुमलिल आतियती। ऐना अमुका या इब्राहीम, ऐना अम्माका या। इसमें एक छूट गया हुआ ना, एक छूट गया ना, एक छूट। अच्छा, चले नसीम अख्तर साहब आप पढ़ लें। ऐनानी हिया, ऐना की। गलत। अभी मैंने पूछा आप लोगों से, अभी ऐनाहा शेख। चले मोहम्मद पढ़िए तमरीन उस्साबिअ सरीअन।
أين عمك يا إبراهيم أين عمك يا إبراهيم ارفع يدك ارفع يديك ارفع يديك ماذا بالکل صحیح قال کہا آپ نے. بس 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 ایک ایک سارے پڑھ دیں گے آپ. چلیں نسیم اختر صاحب ہو گئے. نجمہ شیخ صاحبہ. جی شیخ ارفع یداک یہ پڑھ لیا میرے خیال میں ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماذا قالت امرأة لبنتها ماذا قال جی قالت المرأة ٹھیک ہے. ماذا قالت المرأة لبنتيها بالکل صحیح ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ کے بعد پڑھیں گے ام عبداللہ ریاض. غسلت رجلی رجلی. یہ رجلی کیا ہے؟ آدمی کو. رجلی شیخ رجلی آدمی کو دھویا تو ہم سے رجلی بولنا چاہیں گے. میں نے اپنے آدمی کو دھویا. غسلت رجلی جی اچھا آپ نے غسل تو رجولی نہیں بول دیا. سوری شیخ ورنہ عبداللہ سن لیتے وہاں سے. تو غسل تو رجلی کا ہاں 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 غسل تو رجلی ہاں شیخ نہیں نہیں غسل تو رجلی ہے. وہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے, اس کو تسنیہ بنانا ہے. جس اسم کے نیچے خط ہے اس کو تسنیہ بنانا ہے بس. غسل تو رجلینی رجلینی رجلیہ رجلیہ غسل تو رجلیہ. چلیں سارہ. هذا تلميذك هذان تلميذاك. احسنتي. هذان تلميذاك بالکل صحیح. چلیں غلام مصطفیٰ صاحب. خود رسالتک اور اس کا بن جائے گا رسالتیک. خود رسالتیک بالکل صحیح کہا آپ نے. خود رسالتیک. باعن عکاشۃ بیتہ. یہ تو جملہ نہیں ہے. باع عکاشۃ بیتہ. اب بیت کے نیچے خط ہے اس کو تسنیہ بنائیں. جی جی باع عکاشۃ بیتہ 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 بالکل صحیح کہا آپ نے. بیتہ جی بالکل صحیح. چلیں شباب ایک صاحبہ. جی شیخ. حاضر سوارو سمانہ مئات ریالہ. حاضر سوارو سمانہ ریال. حاضر سوارو سمانہ مئاتی ریال. کیا 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 آپ نے؟ حاضر سوارو سمانہ مئتن کا تسنیہ کیا ہے؟ چلے بالکل شیخ پہنچنے والے ہیں جلدی سے. مئتن کا تسنیہ کیا ہے؟ کامران صاحب بتائیں گے ابھی. حاضر سوارو سمانو مئات ریال. ثمنه هذا السوار مئات ریال. 100 ريال بالکل صحیح. ام عبد الله شفا. أعطيت الأجير 100 ريال. أعطيت الأجير 200 ريال. بالکل صحیح. أعطيت الأجير 200 ريال. چلے کوئی چھوٹے تو نہیں ہے کہ واپس آ رہے ہیں ہم. ام آمینہ. أخوه طبيب. ہاں أخوان ہوگا اس کو. اخا صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کہیں أخواه بالکل صحیح کہا آپ نے ماشاء اللہ. أخواه طبيب. طبيب. اچھا أخواه طبيب. ان دونوں کا بھائی طبیب ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب؟ نہیں, اس کے دونوں بھائی. أخواه اس کے دونوں بھائی. طبیب. طبی مبتدا اگر
तस्निया हो तो खबर भी तबीबान तबीब अखवाहु तबीबानी। ठीक है, आपके बाद ओ हारून जल्दी से। तबहथु फातिमतु अन अखवैहा तबहथु फातिमतु अन अखवैहा, बिल्कुल सही माशाअल्लाह। रबीआ माता अबवाहु माता अबूहु माता अबवाहु, सही है बिल्कुल। चले रबिया पढ़े। शेख ये अबूहु उसका बाप ये है ना अबूहु, तो हमने इसको दो बाप क्यों बना दिए? हाँ जी, क्योंकि हमसे यही कहा जा रहा है कि जहां भी एक है उसको दो बना दें, यानी अपना बाप ससुर अब्बा दोनों। लेकिन जब हम कहेंगे कि माता अबवाहु तो ऐसे वक्त जो है ना हम थोड़ी बोलेंगे कि उसके दो बाप मर गए। उस वक्त हम क्या बोलेंगे, उसके माता अबूहु। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, जहां भी खत है जिस कलमे के नीचे उसको मुसन्ना बनाना है ना जी। हाँ, तो अब यहाँ पर माता अबूहु है कि उसके बाप मर गए। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, अबू का तस्निया बनाना है। तो माता अबवा हु कहा सिर्फ इन्होंने, यानी दोनों माँ बाप का, इसमें भी माँ बाप का जिक्र आएगा। हाँ सुनिए सुनिए, अबवाहु उसके माँ बाप दोनों, माँ बाप मर गए। अबवान का इतलाक माँ और बाप पर होता है जी। या फिर आप नहीं माँ बाप नहीं मरे, बाप ही मरे हैं दोनों के, तो आपको बोलना पड़ेगा कि माता अबवाहुमा। अगर बाप ही मरे हैं ये कहना चाह रही है तो अबवाहुमा बोलना पड़ेगा। नहीं, अगर माँ बाप मर गए तो माता अबवाहु। अगर अबवाहु बोलेंगे तब भी ठीक है, अगर अबवाहुमा बोलेंगे तब भी ठीक है। हाँ रबिया पढ़िए जल्दी से। أضف الأسماء الآتية إلى ياء المتكلم واضبط الياء بالشكل علما بأن ياء المتكلم مفتوحة واضبط الياء بالشكل علما بأن ياء المتكلم مفتوحة مع اسم آخره ألف أو ياء ساكنة. ये अजीब है, अजीब तमाशा है। एक तो इम्तिहान ले रहे हैं, दूसरा जवाब भी खुद दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अज़ीफ़िल अस्मा अल आतियता इला याइल मुतकल्लिम वक़्तिल या बिशक्ल, यानी या का इराब लगाने के लिए बोल रहे हैं और फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हाँ देखो या को ये इराब मिलेगा। ये क्या है? चलिए। अख़वानी अख़वाया उख्तानी उख्ताया उख्ताया। चले आपके बाद फरीहा राहिद। अबवानी अबवाया सदीक़ानी सदीक़ाया। जी सदीक़ानी सदीक़ाया। जी अब्दुल वकील साहब। ज़मीलानी ज़मीलाया ज़मीलानी ज़मीलाया। जी नजमा शेख साहिबा। जी शेख। यदानी यदाया। जी अब्दुल्लाह रियाज। आइनानी आइनाया। जी नसीम अख्तर साहब। जी शेख। तासिअन अज़िफ़िल कलिमाति التي تحتها خط إلى ياء المتكلم واضبط الياء بالشكل. غسلت الرجلين غسلت رجلي. غمضت العينين غمضت العيني. غمضت पढ़िए, फिर से पढ़िए जुमले को। غمضت عيني। हाँ गम्मत आइनैया, सही है। आपके बाद सारा का पढ़िए। इसका गम्मत का मतलब क्या मायने होगा? बंद करना। निगाहें नीचे झुका लेना, आंखें बंद कर लेना, नीचे कर लेना या आंखें बंद कर लेना। जी सारा। دعوت الصديقين دعوت الصديقية. क्या 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 क्या? अल्लाहु अकबर। دعوت الصديقين دعوت الصديقين. الله أكبر.
آپ لوگ خود سوچیں اور اگلے ہفتے مجھے بتائیں. آپ لوگ خود سوچیں سارا نے کیا غلطی کی ہے، پھر مجھے اگلے ہفتے آپ لوگ خود بتائیں. اور سارا آپ خود بھی سوچیں.